de passer à la parole, je veux aussi témoigner. Я тоже хочу посвятительствовать. De la même manière que Dieu a fait pour moi, qu'il fasse pour toi aussi. Чтобы так же, как Бог сделал мне, Он сделал тебе. Amen. Amen. Et qu'il fasse dans la vie de chacun ici. И чтобы Он сделал в жизни каждого из нас. Je me rappelle hier, Я помню вчера. bon, durant toute cette semaine, je suis un peu souffrant. В течение всей недели я немного страдал. Donc, au niveau du bas de l'aisselle. Donc, j'ai des furoncles qui ont commencé à sortir et tout. У меня furoncles. У меня давно, который начинал выходить. Donc, et puis, donc je mettais un produit et puis bon, ça a pris du volume. Я оставил, у меня было одна липка, у меня как-то была одна мазь, которая еще больше ухудшила. C'est hier que je suis parti, donc je devais partir à l'hôpital parce que ça me faisait que ça travaillait. J'ai appelé, c'est la sœur Mélissa qui m'a dit, pasteur, il faut aller à l'hôpital. Я вчера пошел на больницу, потому что это ухудшалось. Я позвонил сестре Мелице, она сказала, что я пошел в больницу. Donc nous avons nos médecins ici, il faut toujours les déranger, il faut les appeler. Il y a le frère Mardouché qui est là. У нас есть наши врачи, которые мы можем им позвонить тоже. Il y a la sœur, брат Мардуше. Il y a la sœur Vélinance qui est là. У нас сестра Велинас, которая здесь. Donc il y a la sœur Mélissa. И сестра Мелица, которая здесь. Donc vous avez même les consultations gratuites quoi. Вот наши бесплатные консультации. Amen. Amen. Donc vous pouvez les appeler à tout moment, qu'ils vous donnent des instructions et puis qu'ils vous donnent des conseils quoi. Вы можете позвонить в любое время для того, чтобы они вам дали советы и консультацию. Donc je me rappelle que depuis le début de la semaine, j'étais en communication avec la sœur Mélissa qui me donnait des conseils par rapport à cela. Я помню то, что с самого начала недели я был в консультации с сестрой Мелицей, и она мне давала разные советы. Donc je voulais
En début de semaine, je voulais aller faire un travail, je voulais faire un petit travail là, mais je ne pouvais pas parce que j'avais tellement mal, quoi. И в начало недели я хотел пойти делать работу, но я не мог, потому что мне было очень больно. Et hier, donc, j'ai décidé, Вчера решил, la sœur Mireille m'a dit, pasteur, il faut aller à l'hôpital. Сестра сказала мне, пастор, надо пойти в больницу. Bon, à notre polyclinique, je ne savais pas comment expliquer parce qu'il fallait appeler, dire quel est le médecin qu'il faut rencontrer. Donc, elle m'a donné, je lui ai dit, bon, je te donne le numéro de la polyclinique, tu appelles le médecin, tu lui expliques de quoi il s'agit et chez quel médecin je dois aller. И она мне дала номер, я должен был позвонить, спросить, сказать, что у меня, и сказать, к какому врачу мне надо идти. Donc, elle a appelé, elle a expliqué, et je devais aller chez le chirurgien. Я ей дал номер, она объяснила, и мне дали хирурга, я должен был пойти. Donc, mon rendez-vous était à 15 heures. И мне надо было в 15 часов быть там. Donc, je sais qu'à la polyclinique privée, là, c'est beaucoup d'argent. Я знаю то, что в частной поликлинике это очень... Je vais déjà bénir le Seigneur. Я хочу также благословить Бога. Parce que depuis que les enfants sont nés et puis depuis que nous sommes ici en Russie, on se fait seulement soigner à la polyclinique privée. Потому что я благословляю Бога, потому что с того момента, как наши дети родились, с того времени, как мы находимся в России, мы обслуживаемся в частной поликлинике. Je veux dire merci au Seigneur parce que c'est sa fidélité. Amen. Я хочу сказать спасибо Господу, потому что это Его благодать. Parce qu'on sait que ceux qui partent à la polyclinique, là, ils ont les moyens, quoi. Потому что те, кто идут в частную поликлинику, у них есть реальные деньги. Donc, je suis allé, et pendant que je partais, j'avais pas d'argent, j'avais peut-être... j'avais pas assez d'argent avec moi. И когда я пришел туда, у меня не было достаточно денег со мной. Peut-être j'avais 1500, 2000 roubles. У меня было 1500 или 1000 рублей. Et pendant que je partais, la sœur Mireille m'a dit, pasteur, je t'envoie quelque chose aussi pour l'hôpital, quoi. И потом, пока я ходил, она, сестра позвонила, сестра Мирея позвонила, сказала, что пастор, я тебе отправлю что-то для больницы. Non, je crois que j'avais déjà 4000, quelque chose. Мне кажется, у меня было уже 4000. Mais je suis parti par la foi parce que je savais que certainement je vais dépenser beaucoup d'argent. И я пошел туда через веру, потому что я знал, что я потеряю там много, я потрачу там много денег. Alléluia. Аминь. Je suis souvent parti à l'hôpital comme ça, je vais sans argent, je dis, bon, Dieu va pouvoir, quand on va me demander de payer, soit je vais dire que je reviens payer après, ou bien Dieu va pouvoir. И я иногда отхожу даже без денег в больницу, потому что я знаю, что Бог сможет. Иногда, когда мне говорят платить, я могу сказать, что либо я плачу потом, либо Бог сразу действует. Je vais dire à quelqu'un ici que si tu as besoin d'aller à l'hôpital et qu'il n'y a pas d'argent, ne dis pas il n'y a pas d'argent, je ne peux pas partir. И если тебе надо пойти, я хочу сказать кому-то, если тебе надо пойти в больницу, но у тебя нет денег, это не должно быть причиной, почему ты не должен идти в больницу. Amen. Аминь. Va d'abord te faire soigner. Иди сначала в больницу. Amen. Аминь. Et après tu dis, bon, on va voir ça plus tard. И после того, как о тебе позаботятся, потом увидим потом. Bref, je suis entré, avant d'entrer à la salle d'opération, И прежде чем войти в зал операции, nous avons deux de nos enfants, de nos fils qui m'ont... Il y a un garçon qui m'a écrit, il me dit, pasteur, est-ce qu'on peut t'envoyer, on peut te faire un transfert par le numéro habituel? И перед чем зайти в зал операции, мне написали двое сыновей и сказали то, что «Пастор, можем ли мы тебе...» Был мальчик, который написал мне «Пастор, можно тебе отправить деньги на твой обычный номер телефона?» J'ai dit oui, je peux toujours recevoir parce que l'argent devait venir des États-Unis, envoyer ça dans un compte et puis ça arrivait dans mon compte. И потому что были деньги, которые должны были прийти из США и которые должны были прийти на мой аккаунт. Donc, j'ai passé l'opération, j'ai fait les analyses, j'ai fait la radio, tout ça. Et quand je suis sorti de la salle d'opération, Я сделал операцию, я сделал
кардиоотдел, анализы. И когда я вышел из операционной зала, C'est Ketia qui me dit que, mais pasteur, papa, je vois, j'ai vu, il y a l'argent qui est venu dans ta carte là. и L'argent qui est venu dans ta carte, 22 000 roubles. И папа, моя дочка сказала то, что папа, я увидел то, что на твоей карте пришло 22 тысячи рублей. J'ai dit, ah, c'est Dieu qui a pourvu. Я говорю, да, это Бог сделает. Parce que je voyais qu'on faisait Ouzi là, Ouzi. Потому что Donc, partout où je suis passé, je voyais seulement les sommes. 2 000, 3 000, и 1500. каждый раз, когда я делал все эти Parce que усилия, chaque médecin, tu vas voir, on va te taxer, on va te faire un prix. Quoi. и каждый раз, когда я шел к каждому отдельному Les analyses de sang, анализ, ils ont déjà fait leur quittance. они уже делали свои квитанции, Ouzi, quittance. квитанция. Donc chacun faisait seulement sa quittance. Каждый сделал свою квитанцию. Celui qui a fait l'opération aussi a fait sa quittance. Тот, кто сделал операцию, тоже делал свою Et je suis квитанцию. sorti de là, c'était dans les И я вышел. 14 000, Это было 14 тысяч где-то, donc 16 000 16 euros. тысяч рублей. Ah, j'ai seulement dit à Kéta, il faut aller payer. Я сказал просто Кэти, иди плати. Kéti me dit, papa, il y a choqué. Кэти говорит мне, папа, я в шоке. Comment tu as fait ça? Как ты это сделал? Amen. Аминь. Il faut faire confiance au Seigneur. Надо доверять Богу. Amen. Аминь. Il faut faire confiance au Надо Seigneur. доверять Богу. Amen. Аминь. Et je veux dire à quelqu'un encore ce matin, Я хочу сказать кому-то еще сегодня. Dieu connaît ton besoin et il connaît ton attente. Бог знает, чего ты ждешь, чего ты хочешь. Alléluia. Аминь. Fais-lui simplement confiance. Доверяй просто Ему. Alléluia. Аминь. Donc ça paraît simple, Возможно, так легко. mais j'ai demandé à l'une de mes filles là qui a fait le transfert, j'ai demandé, mais comment tu as fait ça? Comment c'était arrivé pour que tu m'envoies l'argent en ce moment, en cette instance-ci? И я спросил у одной своей дочери, то, что как ты сделала так, чтобы отправить мне деньги? Почему именно в этот момент, в это время? Elle a dit, non, pasteur, ton Dieu est fort seulement. Она сказала, нет, пастор, твой Бог просто сильный. Amen. Аминь. Donc tout à l'heure, je vais partir. Donc tout l'argent qu'ils ont envoyé là, je vais aller finir. Je vais terminer ça aujourd'hui. Je dois encore partir à l'hôpital pour le pansement. Et je bénis le Seigneur. И все деньги, которые мне отправили, я должен шел пойти закончить больницу, но я благословляю Бога. Je bénis le Seigneur. Я благословляю Господа. Et que Dieu te surprenne. Nous connaissons un Dieu qui surprend. Мы знаем Бога, который Ça, удивляет. un Dieu qui surprend Бог, который удивляет, et qui fait toujours grâce. который всегда делает благодать. Amen. Аминь. Il guérit encore. Он шел исцеляет, Il trouve encore des solutions pour nous. Он находит решение для нас. Il restaure encore. Он шел восстанавливать. Il connaît ta Он situation знает эту ситуацию, et il connaît comment la régler. и он знает, как ее остановить. Amen. Аминь. Nous bénissons le Seigneur. Мы благословляем Господа. Merci Seigneur Спасибо, Господь, pour ta за grâce, твою благодать, ton amour за твою любовь et ta fidélité. и верность. Merci pour cette parole ce matin. Спасибо за это слово сегодняшнее. Merci de nous bénir, Спасибо, что ты нас de nous благословляешь, encourager, что ты нас поддерживаешь, de nous faire du bien для того, чтобы мы делали au благо nom de во Jésus-Christ. имя Иисуса Христа. Merci Seigneur Спасибо, Господь, pour ton esprit за Твой Дух, qui va nous enseigner, который будет нас qui учить, va nous parler, который будет нам говорить, qui va nous convaincre который будет нас оправдать, et qui va nous conduire dans la vérité. и который будет нас вести к правде. Au nom de Во Jésus-Christ. имя Иисуса Христа. Amen. Аминь. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre d'Ecclésiaste. Мы откроем наши Библии в книге Экклесиаста. Nous sommes en train de lire le livre d'Ecclésiaste. Мы сейчас читаем книгу Экклесиаста. Donc souvent, quand nous avons un livre, j'aime souvent aussi apporter la parole dans ce livre.
Когда у нас идет книга, я люблю приносить слово в этой книге. Parce que si nous sommes dans ce livre maintenant, Потому что если мы в этой книге сейчас, c'est que Dieu veut nous dire quelque chose dans cela. это значит, что Бог нам хочет что-то говорить в этом слове. Alléluia. Аминь. C'est vraiment un livre où il y a beaucoup d'allégories. Allégories. Это книга, в которой есть много аллегорий. Donc, il y a beaucoup de formes, n'est-ce pas, où il y a comme des comparaisons. Есть много противовесов, противостояний. Donc, comparaison. Нет, сравнений. Et c'est un peu comme dans le livre des Proverbes. Это примерно как в притчах. Mais nous savons que ce livre a été écrit par le roi Salomon. Но мы знаем, что эта книга была написана царем Соломоном. Donc, il partage son expérience. Он делится своим опытом. Il partage toutes ces expériences qu'il a vécues. Он делится всем опытом, который он пережил. Et donc, dans ces expériences, il est venu sortir, il a sorti des conclusions. И в этих опытах он извлек вывод. Il a sorti des conclusions par rapport à tout ce qu'il a expérimenté. По поводу всего, что он пережил. Donc, il a expérimenté l'intelligence. Он пережил мудрость, знание. Il a fait l'expérience sur la sagesse. Он сделал на мудрость тоже. Expérience. Он пережил мудрость тоже. Il a fait des expériences dans la sagesse. Он переживал в мудрости. Il a fait des expériences. Il est expérimenté. Делал эксперименты в мудрости. Donc il a fait des expériences avec l'intelligence. Он делал эксперименты с знаниями. Il a même fait des expériences par rapport à la richesse. Он даже сделал эксперименты по поводу богатства. Donc il a fait des expériences dans la richesse, dans la pauvreté. И в богатстве, и в бедности. C'est-à-dire qu'il est resté sans rien. Il s'est fait pauvre pour expérimenter un peu ce que c'était. Он сделал себя бедным для того, чтобы понять, как это. Il a fait des expériences en se faisant, en buvant. Он даже перепевал, когда делал эксперименты. Il a fait des expériences en mangeant des meilleurs repas. Он ел лучшие еды, когда он делал эксперименты. Il a fait des expériences en prenant une femme, deux femmes, trois femmes, quatre femmes, 300 femmes. Он делал эксперименты, когда брал 300 жен. Et il a fait des expériences en prenant 700 concubines. И когда брал 700 наложниц. Donc, il a fait des expériences dans tout ça. Он все в этом делал эксперименты. Donc, il a eu 1000 femmes avec lui. У него было 1000 женщин с ним. Donc, il avait la possibilité de se réjouir comme il voulait. Он мог радоваться, веселиться, как он хотел. Après, il a fait des conclusions. Потом он сделал выводы. Et nous allons voir le premier chapitre. Мы увидим первую главу. Premier chapitre de Ecclésiaste. Первая глава Экклесиаста. La parole de Dieu dit dans Ecclésiaste 1. Nous allons lire les 18 versets. Слово Божие говорит в Экклесиасте 1 глава, мы будем читать все 18 стихов. La parole de l'Éternel, la parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Слово Экклесиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Суета, сует, сказал Экклесиаст, суета, сует, все суета. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Что польза человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Verset 4. Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours.
Род приходит, и род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Восходит солнце и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend le même circuit. Идет ветер к югу и переходит к северу, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги Le свои. verset 7 dit, tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Le verset 8 dit, tout cela est ennuyeux. On ne pourra jamais le dire assez. Les yeux voient et ils veulent voir toujours plus. Les oreilles entendent et elles veulent entendre toujours plus. Все вещи в труде. Не может человек пересказать всего. Не насытится око зрением и не наполнится ухо слушанием. Verset 9, ce qui a existé existera encore. Ce qui a été fait se fera encore. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Что было, и то будет, и что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Verset 10, on peut dire de quelque chose, voyez, c'est nouveau. Pourtant, cela existait longtemps, longtemps avant nous. Бывает нечто, о чем говорят. Смотри, вот это новое, но это было уже в веках, бывших прежде нас. Nous nous oublions ce qui s'est passé autrefois et ceux qui viendront ensuite oublieront à leur tour ce qui va se passer après nous. Нет памяти о прежнем. Да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. Verset 12. Moi le sage, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. 12 стих. Я, Экклесиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме. J'ai pris soin d'étudier attentivement tout ce qui se passe dans le monde. Pour en comprendre le sens, c'est un travail pénible que Dieu donne aux humains. И предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. J'ai regardé tout ce qu'on fait sous le soleil et voici. Много и мудрости, много печали. Кто умножает познание, умножает скорбь. Donc nous voyons quelqu'un qui a fait des expériences. Мы видим человека, который делал эксперименты. Il a fait des expériences, il a dit que même le fait d'être intelligent, le fait de chercher à comprendre tout, ça fatigue même le corps. И даже то, что... И он понял то, что даже тот факт, что ты ищешь, если ты умножаешь познание, это все равно ставит тело. Au verset 17, il dit que j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse. В 17 стихе написано то, что «И я предал сердце мое тому, чтобы познать мудрость». Regardez, le verset 17, il dit j'ai étudié attentivement ce qui est sage. И написано еще так, то, что я учил, я узнавал, что такое правда. Et ce qui ne l'est pas. Что такое мудрость, что это такое. Il dit ce qui est intelligent et ce qui est stupide. То, что мудро, и то, что глупо. Donc j'ai fait toutes ces choses-là. Я все это J'ai делал. fait des choses stupides. Я делал глупые вещи. J'ai fait des sottises. Sottises. Я делал глупые вещи, тупые вещи. Et j'ai compris Я понял, que cela aussi n'est que poursuite de vent. что и это томление духа. Alléluia. Аминь. Ouais, en russe on dit c'est ça fatigue l'esprit. На русском написано, что это томление духа. Ça fatigue l'esprit. Это утомляет дух. Je ne sais pas ce qui fatigue ton Я не esprit. знаю, что утомляет твой дух. Peut-être tu es dans une relation ou bien tu es dans quelque chose et
ton esprit est fatigué. Наверное, ты в каких-то отношениях или ты в чем-то, что утомляет твой дух. Je te dis que ce que tu vis maintenant, il y a quelqu'un qui a expérimenté ces choses. Я хочу сказать уже то, что ты пережил, есть кто-то, который экспериментировал эти вещи. Peut-être tu te trouves dans une sottise actuellement, Наверное, ты в какой-то глупости сейчас находишься. mais ça te fatigue l'esprit. Но это утомляет твой дух. Ça te fatigue ton âme. Это утомляет твою душу. Il dit, je l'ai fait, tout cela est poursuivi devant vanité des vanités. И он говорит, что это томление духа, все это суета. Alléluia. Аминь. Ici, Salomon n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas travailler. Здесь Соломон не говорит, что не надо работать. Il ne dit pas qu'il ne faut pas être riche. Он не говорит, что не надо быть богатым. Sois riche comme tu veux. Можешь быть богатым, как ты хочешь. Fais des affaires. Делай дела. Mais tu dois savoir que ce n'est que vanité. Но ты должен знать, что это просто суета. Alléluia. Аминь. Si tu comprends que ce n'est que vanité, Если ты понимаешь, что это столько суета, s'il arrive que tu perdes tout, если получится так, что ты потеряешь все, tu ne vas pas souffrir. ты не будешь страдать. Alléluia. Аминь. Alléluia. Аминь. Donc, si tu comprends que tout n'est que passager, Если ты понимаешь, что все проходимо, vous voyez que quand vous lisez ce passage de chapitre 1, когда вы читаете первую главу, il fait savoir qu'il y a une chose qui vient et qu'elle passe. и он дает знать, что есть вещь, которая проходит и приходит. Ça vient et puis ça passe. Оно приходит и Ça проходит. vient et puis ça passe. Оно проходит и приходит. Même la mode, Даже мода. ça vient et puis ça passe. Оно приходит и проходит. Tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, Все, что происходит в мире ça сегодня, vient et puis ça passe. это приходит и проходит. Alléluia. Аминь. Et c'est aussi comme ça, Это также, si vous regardez le chapitre 12, если вы посмотрите 12 стих, vous allez voir qu'il dit que notre vie passe et puis nous devenons poussière. Tout passe comme la poussière. и мы видим то, что наша жизнь проходит, и все становится как пыль. Alléluia. Аминь. Alléluia. Аминь. Donc nous devons comprendre que Мы должны понимать, что pendant que nous vivons, пока мы живем, nous ne pouvons pas nous accrocher dans ce qui passe. мы не можем держаться за то, что мы проходим. Alléluia. Аминь. Parce que si tu t'accroches dans ce qui passe seulement, Если ты держишься за проходимое, tu peux avoir tous les problèmes du monde. ты можешь иметь все проблемы мира. Alléluia. Аминь. Regarde, parce que hier ou bien parce que avant-hier, on t'a refusé ceci ou on t'a refusé cela, tu es dans tous tes états. И например, вчера тебе не запретили это, тебе запретили то, ты во всех своих состояниях плохих. Parce que tu n'as pas un vêtement, tu es dans tous tes états. Потому что ты во всей своей красе. Tu n'as pas un vêtement, tu es dans tous tes états. У тебя нет одежды, ты Gloire à Dieu sur le ciel. Alléluia. Аминь. Tu n'as pas à manger, tu te plains. У тебя нету еды, ты жалуешься. Alléluia. Аминь. Mais le Seigneur dit, ici, l'Ecclésiaste dit, vanité des vanités, tout n'est que vanité. Экклезиаст и говорит тут, суета, все суета. Alléluia. Amen. Pourquoi il y a les guerres? Почему есть войны? Parce qu'ils n'ont pas compris que tout est vanité. Потому что они не поняли, что все Est-ce que суета. vous savez ça? Вы знаете об этом? Si ceux qui font la guerre là maintenant Есть те, кто делает войну сейчас. savaient que tout est vanité, А если бы они знали, то, что все суета, ils n'allaient pas lutter pour une terre comme ça là. они бы не воевали за землю. Est-ce que vous comprenez? Vous понимаете об этом? S'ils savaient que, mais je suis en train de lutter pour quelque chose dont demain ça ne va pas me profiter. И если бы они знали то, что сегодня я воюю за то, что завтра вообще мы не будем это использовать. Ils n'allaient pas le faire, ils n'allaient pas lutter. Он бы не воевал. Ils allaient être calmes. Они были бы спокойны. Ils allaient faire la paix avec tout le monde. Они бы были мирно бы жили со всеми. Mais parce que l'homme oublie que
tout n'est que vanité. Потому что человек забывает о том, что все суета. Vous savez, c'est quand nous prenons de l'âge que nous comprenons que mais, tout est vanité. Это когда мы только взрослеем, мы понимаем то, что все суета. Vous savez, parfois je sens dans mon âge que mais, il y a des choses que je ne dois plus faire. И в моем возрасте я чувствую, что есть вещи, которыми я не должен заниматься больше. Alléluia. Аминь. Parce que tout est vanité. Потому что все суета. Même parler, beaucoup parler. Даже много говорить. Je lisais un passage, j'ai oublié le verset. Il y a un passage qui dit quand l'homme prend de l'âge, il parle moins. И есть место Писания, которое говорит, что когда человек растет, он начинает меньше говорить. Parce que tout est vanité. Потому что все суета. Tu parles, il n'y a pas de changement. Ты говоришь, ничего не меняется. Alléluia. C'est dans le livre de Proverbes. Это в книге притчи. Tu parles. Mais il n'y a rien. Ты говоришь, но ничего не изменяется. Alléluia. Аминь. Vanité de vanité. Суета. Tout est vanité. Все суета. Alléluia. Аминь. Tout est poursuite de vent. Все как движение ветра. Alléluia. Аминь. Et tu ne sais pas comment retenir ce vent-là. И ты не знаешь, как держаться за этот ветер. Parce qu'on nous dit ici que tout est poursuite de vent. Потому что нам говорят, что все это как движение ветра. Vous savez, dans le livre de Proverbes 29, Знаете, в книге Proverbes 30, притчи 30 глава, il dit, mais dans tout... Attendez, regardez, Proverbes 30. смотрим, притчи 30 глава. C'est le roi Agour qui parle cette fois-ci. Это царь Агур говорит. Il dit quoi? Что он говорит? Il dit, parole d'Agour, fils de Jacquet, sentence prononcée par cet homme pour Itiel, pour Ucal. Verset 2. Je suis plus stupide que personne et je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Подлинно, я более невежда, нежели кто-либо из людей, и разума человеческого нет у меня. Il dit, je n'ai pas appris la sagesse. И не научился я мудрости, Et je ne connais pas la science des saints. и познания святых не имею. Qui est monté aux cieux? Кто восходил на небо Et qui en est descendu? и не сходил? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Кто собрал ветер в пригоршни свои? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Кто завязал воду в одежду? Qui a fait paraître les extrémités de la Кто terre? поставил все пределы земли? Quel est son nom? Какое имя ему? Et quel est le nom de son fils? И какое имя сыну его? Le sais-tu? Знаешь ли? Alléluia. Аминь. Il dit, mais qui a pu prendre le vent et le garder dans son vêtement? Говорится о том, кто собрал ветер и пригоршни в пригоршни свои. Et c'est pour cela que l'Ecclésiaste dit que vanité de vanité, tout n'est que poursuite du vent. C'est-à-dire, si tu poursuis le vent, tu ne sauras pas attraper le vent. Поэтому Экклесиаст говорит то, что суета-сует, все как движение ветра. Если ты попытаешься следовать за ветром, ты не сможешь. Tu ne peux pas le contenir. Ты не можешь его сдержать. Même Jésus avait dit, Даже Иисус говорит. dans le livre de Jean 3, vous vous rappelez de ce passage, Вместо в Иоанне 3 глава. celui qui est né de Dieu Тот, кто рожден от Бога, est comme le vent. он как ветер. Alléluia. Аминь. Vous vous rappelez de ce passage Помните этот месяц? dans Jean 3. В Иоанне 3 Celui глава. qui est né de Тот, Dieu кто рожден от est Бога, comme le vent. он как ветер. Le vent, on l'entend, Ветер его слышу. on ne sait d'où il vient, Мы не знаем, откуда он où приходит il va. и куда он уходит. Alléluia. Аминь. On ne sait pas le vent, qu'est-ce qui se passe? Мы не знаем, что происходит с ветром. Et le Seigneur te propose ce matin И Бог тебе предлагает сегодня de ne pas chercher à attraper le vent, mais d'être le vent toi-même. чтобы не пытаться держаться за ветер, чтобы ты сам был ветром. Alléluia. Аминь. Alléluia. Аминь. Que tu sois le vent toi-même. Чтобы ты сам был ветром. Vanité de vanité. Суета-сует. Tout est vanité. Все суета.
Alléluia. Аминь. Je ne veux pas décourager quelqu'un ce matin. Я не хочу разочаровать кого-то. Dire à quelqu'un, non, reste seulement comme ça. Сказать кому-то, не, останься просто таким. Mais pour te dire que les combats que tu es en train de mener, Ну, чтобы сказать тебе то, что войну, les luttes que tu es en train de mener, и борьбы, которые у тебя, ce n'est que vanité. это просто суета. Alléluia. Аминь. Donc, il faudrait que tu saches que Надо, чтобы ты знал, что même l'argent que tu es en train de chercher деньги, которые ты ищешь, n'est que vanité. это просто суета. Est-ce que vous savez ça? Знаете ли вы об этом? Tu peux même garder l'argent maintenant. Ты можешь даже сохранить деньги сейчас. Vous voyez ce qui se passe dans le monde? Вы видите то, что происходит в мире? C'est-à-dire que si tu as même $1 million, Если даже у тебя $1 миллион, ça peut devenir nul. оно может превратиться в ноль. Donc s'il y a une sorte de comment on appelle ça? Guerre nucléaire ou bien, je ne sais pas, une sorte de dévaluation financière. Inflation. Ядерная война или инфляция, то это может просто рухнуть. Les 10 000 roubles que tu as là ne vont servir à rien. 10 000 рублей, которые у тебя ничего не сделают. L'Ecclésiaste dit, Экклезиаст говорит, ce qui a été, то, что было c'est ce qui раньше, sera. это то, что будет. Et il y aura les inflations, И будут инфляции, où il n'y aura même pas à manger. где вообще не будет еды. Alléluia. Аминь. Vanité des vanités. Суета, сует. Tout est vanité. Все суета. Amen. Аминь. Le monde connaîtra des moments compliqués, quoi. Мир будет переживать трудные времена. Ce n'est que vrai. Это правда. Si vous regardez dans le livre d'Apocalypse, Если вы видите в книге Откровений, si vous lisez à partir du chapitre 4, если вы читаете с 4 главы, les 4 chevaux qui vont sortir et qui vont commencer à jeter c'est-à-dire les fléaux sur la terre. 4 всадника, которые выйдут и которые будут бросать язвы на землю. Il faudrait voir les différents chevaux, les rouges, les blancs et tout ce qu'ils vont apporter. Надо посмотреть на всадники, красный, белый и разные, что они будут приносить. Il y aura des problèmes de famine. Будут проблемы с голоданием. Alléluia. Аминь. Tu auras l'argent, mais tu ne peux pas acheter à manger. У тебя будут деньги, то ты не сможешь купить поесть. Vous savez ça? Знаете вы об этом? Dans la Bible, dans les livres des rois, des livres de rois, il y avait une situation pareille en Israël. В книге царства было то же самое с Израилем. Donc on n'arrivait pas, les gens avaient l'argent, mais on n'arrivait à rien acheter. У людей были деньги, но они не могли ничего купить. Et il y avait, c'est-à-dire, il y avait une sorte d'inflation telle que tu ne pouvais pas, bon, je traduis ça, tu as 10 000 roubles, mais tu ne peux pas acheter le pain. И было такое, то, что была инфляция, то у тебя может быть 10 тысяч, было такое, то, что в Израиле у тебя 10 000 рублей, но ты даже не можешь купить поесть. Il y a eu des moments comme ça en Russie. Были такие моменты в России. C'est pour cela que vous allez voir que les Russes respectent, ils ne jettent pas le pain. И вы увидите то, что россияне, русские, они уважают, они не бросают просто так хлеб. Parce qu'il y avait un moment où les gens mangeaient seulement du pain pour survivre. Потому что были моменты, которые люди русские, они ели хлеб для того, чтобы выжить. Vanité des vanités, tout est vanité. Суета, все суета. Alléluia. Аминь. Si tu comprends que ton âge, ou bien le temps que tu vis, c'est un temps passager, Если ты понимаешь, что время, которое ты проживаешь, просто время, которое пройдет, tu dois prendre des précautions. Oui. Précautions. Tu должен заботиться о себе. ты должен позаботиться о себе. Tu dois prendre des précautions pour toi-même. Ты должен позаботиться о себе.
Et ce matin, je voudrais te proposer certaines précautions. И сегодня я хочу предложить тебе несколько забот. Alléluia. Аминь. Je vais te proposer des précautions qui ne sont pas vanité. Я хочу тебе предложить то, что не суета. Alléluia. Аминь. Je vais te proposer des précautions qui ne sont pas passagères. Я хочу предложить тебе то, что непроходимо. Parce que lorsqu'il parle de vanité, que tout est vanité, Потому что когда он говорит, что все суета, il dit qu'après un moment, il n'y a plus rien. потом он скажет, что пусть от времени ничто не будет. Après un moment, tout est vide. Пусть несколько моментов все будет пусто. C'est comme une jeune femme. Это как молодая женщина. Quand elle était petite, Когда она была маленькой, donc elle était en train de dire, après, ce qui était important pour elle, c'était les études. то, что было важно для нее, это была учеба. Aller au lycée, Пойти в университет, aller au lycée, пойти в старшие классы. et après le lycée, on lui a demandé, mais tu vas faire quoi? Elle dit, je vais aller à l'université. Потом после этого ей спросили, то, что куда ты пойдешь? Она сказала, в университет. Après l'université, После qu'est-ce que tu vas faire? университета, что ты будешь делать? Après l'université, je vais me faire une très belle carrière. После университета я сделал очень хорошую карьеру. Après la belle carrière, tu vas faire quoi? После хорошей карьеры что ты будешь Elle делать? dit, après, je vais avoir les enfants, je vais me faire les enfants. Потом она сказала, что у меня будут дети. Et après les enfants, donc elle a parlé du mariage, après le mariage, les enfants. Она сказала о свадьбе, после свадьбы дети. Et après le mariage, les enfants. И после свадьбы детей что? Mais je vais rester avec mes petits-fils. Я останусь со своими внуками. Après les petits-fils, il y a quoi? Потом после внуков что? Elle n'avait plus rien à répondre. У нее не было ничего ответить. Alléluia. Аминь. Je veux te dire que tout passe très vite. Я хочу тебе сказать, что все проходит очень быстро. De la même manière, tu es venu en Russie, ça fait déjà 5 ans, 10 ans est passé rapidement où tu es là. И с того момента, как ты пришел в Россию, уже 5-10 лет, время быстро проходит. Alléluia. Аминь. Et actuellement, le temps passe encore plus vite. И в это время проходит еще быстрее. Alléluia. Аминь. Les journées passent très vite. Дни проходят быстрее. Je vais te dire ce matin, vanité des vanités, tout est vanité. Я хочу тебе сказать, суета, все суета. J'aimerais que tu sortes d'ici avec cette pensée, Я хочу, чтобы ты вышла из этого места. que tout est vanité. То, что все суета. Je ne vais pas faire la guerre Я не хочу воевать avec ma femme, mon mari, с моей женой, с моим мужем, avec mes enfants, с моими детьми, avec mes voisins, с моими соседями. parce que tout est vanité. Потому что все Quelqu'un суета. m'entend ce matin? Аминь. Alléluia. Аминь. Je ne vais pas faire la guerre Я не буду воевать, parce que tout est vanité. потому что все суета. Alléluia. Аминь. Peut-être cette semaine tu vas perdre quelque chose. Наверное, в этой неделе ты потеряешь что-то. Je ne vais pas faire la guerre. Я не буду воевать. Alléluia. Аминь. Peut-être que oui, tu vas porter plainte, tu vas aller tu vas aller à la justice. Наверное, Je vais te dire que tout est vanité. я хочу тебе сказать, все суета. Je vais te dire que tout passe. Я хочу тебе сказать, что все проходит. Et tout fatigue simplement. И все Утомляет. утомляет. Alléluia. Аминь. Je prie que tu ne sois même pas dans une affaire en justice. Я не молю, чтобы ты бы не был в каких-то делах в суде. Parce que ça fatigue même aussi l'esprit. Потому что это утомляет дух. Alléluia. Аминь. Ceux qui ont déjà fait la justice savent ce que c'est. И те, кто уже побывали в суде, они знают, что это. Tu vas aller, ça va te prendre 2 ans, 3 ans et beaucoup d'argent. Это уже будет 2-3 года и много денег. Donc si tu peux faire l'arrangement à l'amiable, fais-le. Если, Oui, amiable. L'arrangement, arrangement. если ты будешь это решить спокойно, мирно, то все хорошо. Fais seulement l'arrangement à l'amiable. Просто мирно решать дело. C'est une variante que les juristes, c'est-à-dire que dans le droit, on nous donne. C'est-à-dire de faire l'arrangement à l'amiable. Это право, которое нам дает, чтобы все решить мирно. Je donne à quelqu'un cette pensée. Я даю человеку. Peut-être dans 2 ans, tu seras face à la justice. Наверное, через 2 года ты будешь перед судом. Fais l'arrangement à l'amiable. Просто реши мирное дело.
Alléluia. Аминь. Le Seigneur nous a appris ça. Господь нам научил, Que nous ne tombons pas dans les vanités. чтобы мы не упали в суету. Vous savez, quand nous sommes déjà dans la vanité, Потому что когда мы уже в суете, on perd de vue le Seigneur. мы теряем фокус на Бога. Quand nous sommes dans la vanité, Когда мы в суете, nous perdons la compréhension de la pensée de Dieu. мы теряем, понимаем мысли Божьи. Quand nous sommes dans la vanité, Когда мы в суете, on n'a plus l'amour et la joie de vivre avec Dieu. у нас нету больше радости жить с Богом. Quand nous sommes dans la vanité, Когда мы в суете, on perd la joie de servir le Seigneur. мы теряем радость служить Богу. Est-ce que vous savez ça? Вы знаете об этом? Quand nous tombons dans la vanité, Когда мы падаем в суету, si tu chantais dans le groupe de louange, если ты пел в группе ou bien прославления, tu étais dans le groupe musical, или ты был в группе ou dans un музыкантов, service, или на какое-то служение, vous perdez la joie de servir le Seigneur. вы теряете радость служить Богу. Pourquoi? Parce que Dieu et la vanité ne marchent pas ensemble. Потому что Бог и суета, они не ходят вместе. Alléluia. Аминь. La Bible déclare que vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. В Библии написано, что вы не можете служить одновременно двум учителям. Vous savez ce verset, n'est-ce pas? Знаете этот стих? Dans le livre de Matthieu 6, Матфея 6 глава. il dit vous ne pouvez pas vous décider de servir 2 maîtres à la fois. Написано, что вы не можете служить двум учителям. Ou bien vous allez aimer le Dieu de la vanité, Или вы будете любить Бога суеты, ou vous allez aimer le Dieu de l'éternité. или вы будете любить Бога вечности. Alléluia. Аминь. Et tu dois choisir. И ты должен выбрать. Le choix te revient. Выбор тебя возвращает. Alléluia. Аминь. Le choix te revient Выбор возвращается тебе. de choisir. Ты можешь, Parce que si tu veux suivre le Dieu de la vanité et le Dieu éternel, tu vas perdre un. и если ты решишь следовать за Богом суеты и Богом вечности, ты потеряешь один. Et ce qui est vrai, И то, что правда. le Dieu de la vanité va te tirer à lui. И Бог суеты будет тебя тянуть к Нему. Alléluia. Аминь. Le Dieu de la vanité va te tirer à lui. Бог суеты будет тебя тянуть к Нему. Et tu vas tout perdre. И ты все потеряешь. Dis à ton voisin, ne perds pas Dieu de l'éternité par ta vanité, par la vanité. Скажи кому-то, что ты не теряй Бога вечности. Бога вечности через суету. Alléluia. Аминь. Quand nous entrons dans la vanité, Когда мы ходим в суете, c'est ce que Jésus avait dit à Marie. это то, что Бог сказал Марии. Pendant qu'elle était en train de à Marthe, qu'elle était en train de se battre. Марфе он сказал, пока она пыталась, Tu es dans la vanité. он сказал ей, ну что же в суете? Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Мария выбрала хорошую часть, которая не будет отнята у нее. Alléluia. Аминь. Je vais dire à tous ceux qui servent ici, Я хочу сказать всем тем, кто sers le Seigneur tout le temps que tu es ici. Sers le Seigneur. служи Богу все время, которое ты здесь, служи Богу. Alléluia. Аминь. Et pendant que tu partiras d'ici, И пока ты будешь уходить, continue à servir le Seigneur. когда ты уйдешь, продолжай служить Богу. Ce que tu sais faire То, что ты умеешь делать pour Dieu, для Бога, fais-le делай это avec tout ton cœur. со всем своим сердцем. N'arrête pas de servir le Не Seigneur. останавливайся служить Богу. Parce que servir le Seigneur n'est pas la vanité. Потому что служить Богу это не суета. Est-ce que tu peux m'aider à dire ça à quelqu'un? Вот ты мне Servir le поможешь. Seigneur n'est pas la vanité. Служить Богу это не суета. Vous savez, dans le monde vanité, Знаете, в слове суета il y a vide. есть пустота. Alléluia. Аминь. Dans la vanité, В суете il y a le vide. пустота. Alléluia. Аминь. C'est pour cela que l'Ecclésiaste dit ici, c'est comme la poursuite du vent. Donc tu es en train de poursuivre, tu suis quelque chose dans le vide. Поэтому Экклесиаст говорит, что это как движение ветра, ты просто следуешь за пустотой. Et tu ne sais pas
arrêter le vent. И ты не умеешь задерживать ветер. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu sers Dieu, Когда ты служишь Богу, tu n'es pas en train de poursuivre le vent. ты не следуешь за ветром, Tu n'es pas dans le vide, ты не в пустоте, mais tu es dans l'abondance. но ты в полноте. Tu es dans ce qui te comble. И ты в том, что тебя покрывает. Alléluia. Аминь. Donc, vous devez toujours faire la balance, savoir choisir. Вы должны всегда делать баланс, вы должны всегда уметь выбирать. Alléluia. Аминь. Et j'encourage chacun de vous qui servez. И я хочу поддержать каждого, кто служит. Alléluia. Аминь. Servez avec tout votre cœur. Служите со всем вашим сердцем. Soyez là à temps, à l'heure. Будьте здесь вовремя. Ceux qui sont dans... J'ai choisi des personnes pour l'étude biblique. Venez à l'étude biblique dans le service. Я выбрал людей для изучения Библии. Приходите для изучения Библии. Chaque mercredi à partir de 19h. Каждую среду в 7 часов вечера. Ce ne sera pas une perte de temps. Это не будет потеря времени. Alléluia. Аминь. Même lorsque nous venons ici chaque dimanche, Даже когда мы приходим сюда каждое воскресенье, ce n'est pas une perte de temps. это не потеря времени. Mais pour celui qui est dans la vanité, Но для того, кто в суете, il dit que c'est une perte de temps. это он говорит, что это потеря времени. Lui, il dit que c'est une perte de temps. Он говорит, что это потеря времени. Vous avez déjà entendu ça, n'est-ce pas? Вы уже слышали это, да? Même en Afrique, il y a des gens qui disent: ah, regardez les gens qui partent à l'église. И даже в Африке, C'est ils sont dans la vanité. и когда же в Африке, когда вы видите, когда люди видят, что они ходят в церковь, они будут говорить: о, смотрите, те, кто ходит в церковь, они в суете. Lorsque quelqu'un est en train de prier, on dit: oh, mais lui là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Когда кто-то молится, люди говорят: о, что он делает? Alléluia. Аминь. Si tu choisis Dieu, Если ты выбираешь Бога, tu n'as pas choisi la vanité. ты не выбрал суету, Tu as choisi l'éternité. ты выбрал вечность. Vous savez, quand on parle de vanité, Когда мы говорим о c'est quelque суете, chose qui passe. это то, что C'est проходит. pour cela que même compter sur soi-même, tu ne peux pas. Tu ne Даже dois pas. ты не должен надеяться на себя. Parce que quand tu comptes sur toi, c'est aussi la vanité. Потому что когда ты надеешься на себя, это тоже суета. Alléluia. Аминь. Tu comptes sur tes forces. Ты надеешься на свои силы. Il suffit seulement que un petit bibon comme j'ai eu là sorte sur toi. Ta force est finie. И если и это только хватает того, чтобы, как у меня, опухоль маленький вышел, и все будет потеряно. Все будет Et потеряно. maintenant, le bibon là que Dieu va mettre sur toi là, И эта опухоль, которую Бог положит в тебе, il dit, ça va faire 2 ans sur toi. и Он говорит, что это будет 2 года на тебе. Ça sort ici, Это выходит ça sort здесь, ici. это выходит здесь. Tu ne fais rien. Ты ничего не делаешь. Tu ne peux rien faire. Ты ничего не можешь Et tu vas делать. comprendre que tout est И vanité. ты поймешь, что все суета. Alléluia. Аминь. Mais l'Ecclésiaste dit quoi? Ну что Экклезиаст говорит? Regardez les dernières paroles qu'il a déclarées. Смотрите, последние слова, которые он говорит. Les dernières paroles, chapitre 12. Chapitre 12. 12 глава. Chapitre 12. 12 глава. Dans le chapitre 12, В 12 главе il parle de la mort. он говорит о смерти. Donc il parle de la fin de l'homme. Он говорит о конце человека. Si vous lisez le chapitre 12, Если вы будете читать 12 главу, vous allez voir qu'il parle de la fin de l'homme. вы увидите, что он говорит о кончине человека. Regardez le premier verset. Regardez. Первый стих. Jeune homme, И jeune homme, молодой человек. réjouis-toi dans ta jeunesse. И помни Создателя твоего дни юности. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Non. Ecclésiaste 12, verset 1. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que tout cela, Dieu t'appellera au jugement. И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне в удовольствия. Donc, il dit, fais comme tu veux.
comme tu veux, Говорится то, что делай, что ты хочешь, marche comme tu veux. ходи, как ты хочешь. Mais tu dois savoir que tout c'est Но vanité. ты должен знать то, что все это суета. Mais tu dois savoir que tu seras appelé en jugement. Но ты должен знать то, что ты будешь призван к суду. Alléluia. Regardez le verset 2. Смотрите второй стих. Le verset 2 dit quoi? Второй стих. Bannis de ton cœur le chagrin. Доколе не померкли солнце, и свет, и луна, и... Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton cœur, car la jeunesse et l'aurore sont... Lisez avec moi, sont... Vanité. Alléluia. Pourquoi ça ne concorde pas? Dakole ni chitaita. Chota. Donc, vous comprenez? C'est-à-dire qu'on bannit le chagrin de ton cœur. Удаляй печаль от сердца твоего. Dis à quelqu'un, bannis les chagrins de ton cœur. Скажи кому-то, удаляй печаль от сердца твоего. Vous savez ce qui crée le chagrin? Знаешь, что создает C'est печаль? la vanité qui crée le chagrin dans Это ton cœur. суета создает печаль в сердце твоем. Pourquoi est-ce que tu es chagriné? Почему ты в печали? À cause de la vanité. Из-за суеты. Pourquoi est-ce que tu es mal à l'aise? Почему Tu ne parles pas avec les gens. ты не говоришь с людьми? C'est à cause de la vanité. Это из-за суеты. Alléluia. Аминь. Je dis souvent à ma petite fille, même hier, je lui disais, mais si je t'ai dit non, pourquoi est-ce que tu te fâches? И я сказал дочке, если я тебе сказал нет, почему ты грустишь? Je te dis non, ça va. Я тебе сказал нет, все Continue à vivre, sois toujours à l'aise. Продолжай жить. Pourquoi tu vas perdre ta joie parce qu'on t'a dit non? Почему ты будешь терять радость, когда тебе сказали нет? C'est la vanité. Это суета. On t'a dit non, et puis quoi? И тебе сказали нет, и что? Plutôt si tu laisses le chagrin venir dans ton cœur, Если ты оставляешь печаль приходить в твой tu te сердце, détruis. ты себя разрушаешь. Alléluia. Аминь. Regardez, il est dit par la suite. Дальше говорится. Il est dit par la suite. Дальше говорится. Avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, Доколе не померкли солнце и свет, la lune et les étoiles. и луна, и Là, il звезды, parle déjà de la mort. Et que les nuages reviennent après la pluie. и не нашли новые тучи вслед за дождем. Regardez le verset suivant. Смотрите следующий стих. Temps où les gardiens de la maison tremblent, où les forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui se regardent par la fenêtre sont obscurcis. В тот день, когда задрожат терегующие дом, и согнутся мужи силы, и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось, и промрачатся, смотрящие в окно. Il parle déjà de la mort. Он уже говорит о смерти. Alléluia. Аминь. Et nous savons que la mort, c'est-à-dire, la mort est très proche de nous. И знаем то, что смерть, она близка к нам. Alléluia. Аминь. Il dit par la suite, И дальше говорится. où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la carpe n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle et les pleurs parcourent les rues. Verset 8. Verset 8. Verset 10. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise et que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne. Доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвала золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо на холод безден. Il parle de la mort Он говорит о смерти. parce qu'il dit tout est vanité. Потому что он говорит, что все суета. Verset suivant, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné.
и возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится у Господу, Tu comprends que который дал ему. ta chair, ce n'est que vanité. Ты понимаешь, что вот эта плоть, это суета. C'est ce qu'il dit, ta chair, que tu embellis, tu dis, oh non, mon corps, voilà, je ne viens pas à l'église parce que je n'ai pas les vêtements. C'est-à-dire que tu veux habiller la vanité. Твое тело, которое ты красишь, которое ты говоришь, я не могу прийти в церковь, потому что у меня нету подходящей одежды, ты одеваешь суету. Alléluia. Аминь. Il dit que l'esprit, Он говорит, что дух, c'est ce qui est important. это то, что C'est важно. lui qui doit retourner à Dieu. Он должен вернуться к Богу. Mais si tu ne retournes pas à Dieu maintenant, Но если ты не возвращаешься к Богу сейчас, comment tu vas retourner à Dieu plus tard? как ты будешь возвращаться к Богу потом? Il dit vanité des vanités. Он говорит, суета-сует. Tout est vanité. Все суета. Regardez maintenant le dernier verset. Смотрите последние стихи. Verset 13 ou verset 15. 13 стих. Écoutons la fin du discours. Выслушаем сущность всего. Dis avec moi, crains Dieu. Скажи со мной, бойся Бога. Crains Dieu. Бойся Бога. Est-ce que tu peux appeler ton propre nom et dire, Gustave, crains Можешь Dieu. тогда со своей собственной имя сказать, Райан, бойся Бога. Et observe ses commandements. И заповеди Его соблюдай. C'est là ce que doit faire tout homme. Потому что в этом все для человека. C'est ce que doit faire tout homme. Потому что в этом все для человека. Car Dieu amènera Ибо всякое дело Бог toute œuvre en jugement приведет на суд, au sujet de tout ce qui est caché, и все, что тайно, soit bien, soit mal. хорошо ли оно или худо. Alléluia. Аминь. Dans le livre de 1 Corinthiens 15, verset 19, 1 Коринфянам 15 глава 19 стих. il est dit quoi? 1 Corinthiens 15, 19. 1 Коринфянам 15 глава 19 стих. Il est dit, si Написано. c'est seulement pour cette terre, pour cette vie, Если только для этой жизни, если мы только в que этой nous жизни cherchons Jésus, надеемся на Христа, nous sommes les plus malheureux. несчастнее всех человек. Si nous avons mis notre espérance dans le Christ, И если мы в этой только жизни, pour cette vie seulement, только в этой жизни nous sommes les plus malheureux надеемся на Христа, de toute la terre, то мы несчастнее всех de человек, tous les hommes. всех людей. Vous comprenez? Вы понимаете? Pourquoi tu viens à l'église? Почему ты приходишь в церковь? Parce que tu as les problèmes. Потому что у тебя проблемы. Tu ne dois pas venir à l'église seulement parce que tu as les problèmes. Ты не только должен прийти в церковь, потому что у тебя проблемы. Alléluia. Аминь. Parce que aujourd'hui, c'est ce qu'on sert au peuple de Dieu. Потому что это то, что предоставляют дитя Божьим, народу Божьему. Que Dieu donne la vanité. То, что Бог дает суету. Dieu n'est pas là pour la vanité. Бог не здесь для суеты. Jésus n'est pas là pour la Иисус не vanité. здесь. Поставишь Христа. Vous êtes d'accord avec moi? Вы согласны со мной? Si demain il n'y a pas le travail, Если нету завтра работы, si demain il n'y a pas l'argent, если нету завтра денег, si demain il n'y a pas de если guérison, нету завтра исцеления, si demain il n'y a pas de maison, если нету завтра дома, si demain il n'y a pas les finances, если нету завтра финансов, si demain il n'y a pas de vêtements, если нету завтра одежды, si demain les affaires ne marchent pas, если завтра дела не... si tu perds tout ton argent, Если ты теряешь все твои деньги, si demain tu n'arrives pas à obtenir ton diplôme, если ты завтра не сможешь получить диплом, qu'est-ce que tu vas faire? что ты сделаешь? Tu vas dire Dieu m'a abandonné. Ты скажешь, Бог меня оставил. L'apôtre Paul disait quelque chose Апостол Павел говорил, dans le livre de Philippiens 1. Филиппийцам 1 глава, Philippiens 1, verset 3 ou 7. Il dit quelque chose. Филиппийцам 1 глава, Il dit la mort pour moi est un gain. Philippiens 1, verset
verset 21. Филиппийцам 1 глава 21 стих. Il dit car Christ est ma vie Ибо для меня жизнь Христос, et la mort m'est un gain. и смерть приобретение. Donc l'apôtre Paul savait qu'il n'est pas dans la vanité. Апостол Павел знал то, что он не в суете. Il dit que Christ, pour moi, Он говорит, что Христос для меня c'est un gain. C'est un gain. Христос? Christos, Христос для меня это приобретение. c'est un gain pour moi. Это приобретение для меня. Si je meurs maintenant, Я умру сейчас. j'ai la joie de Christ avec У moi. меня радость Христа для меня. Alléluia. Аминь. Dans Philippiens 3, verset 7, Филиппийцам 3 глава 7 стих. l'apôtre Paul dit, toutes ces choses que nous avons cherchées, Написано то, что все, чего мы искали, les honneurs, l'élévation, уважение, le succès, la réussite, успех, tout ce que nous avons cherché, все, что мы искали, il dit, On ces gagne. choses pour все moi для меня étaient avant un gain, до приобретения. mais aujourd'hui je les regarde Сегодня я смотрел на это, смотрю comme на это, une perte. как на тщетно. Alléluia. Аминь. À cause de qui? Из-за из-за À того, cause de Christ. из-за Христа. Alléluia. Аминь. L'apôtre Paul a vite compris. Апостол Павел быстро понял, Quand il a rencontré Christ, то, что когда он встретил Христа, vous savez, c'était un homme influent, знаете, это был влиятельный человек, puissant, сильный человек, intelligent, умный, sage. мудрый. Il avait les portes ouvertes. У него были открытые двери, Il avait les avantages. у него были преимущества, Il avait beaucoup de choses qu'il pouvait faire. у него было много чего. Il avait la richesse. У него было Mais il богатство. a dit tout cela, Он сказал, все это, ces choses-là, все эти вещи, je les regarde я смотрю на них comme une perte как тщетное à cause de Christ. из-за Христа. En d'autres termes, je les regarde comme vanité. И по-другому я смотрю на все это как суета. Et le verset 8 dit, И 8 стих говорит. et même je regarde toutes ces choses comme une perte И да, все я почитаю тщетным. à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, Ради превосходства познания Христа mon Иисуса, Seigneur, Господа моего. pour lequel Для Него j'ai renoncé à tout. я от всего отказался. Et je les regarde comme de la boue И все почитаю за сон, afin de gagner Christ. чтобы приобрести Христа. Amen. Аминь. Je vais te dire ce matin, Я хочу тебе сказать сегодня. gagne Christ. Победи Христа. Alléluia. Аминь. Je vais dire à l'église aujourd'hui, И я хочу сказать церкви сегодня. ces vacances-ci, Эти каникулы. aide-moi à dire à quelqu'un, ces vacances-ci. Скажи, эти каникулы. Voilà, on va parler maintenant. Ces vacances-ci, Эти каникулы. prends 3 jours, 4 jours, 5 jours de retraite avec Dieu. Скажи, возьми 3, 4, 5 Dis ça à quelqu'un. Скажи кому-то. Donc tu vas passer l'année comme ça. Ты пройдешь год просто так? Tu vas passer l'année dans le vanité des vanités. Ты будешь проходить это время в суета-суе? Non, Нет. prends un temps avec Dieu. Бери время с Богом. Alléluia. Аминь. Retraite avec Dieu. Уединение с Il y Богом. a des chrétiens qui n'ont même pas ce programme. Donc pour eux, chercher l'argent. Donc avoir le temps avec Dieu, non, c'est une perte de temps. И есть даже христиане, которые сегодня ищут только деньги. И для них уединение это просто потеря времени. Ils sont passés et par là. Они там. Entre en retraite. Войди в уединение. Alléluia. Аминь. Tu es déjà en vacances, prends un temps. Ты уже в каникулы. Возьми время. Ne cherche pas d'abord le travail. Не ищи сначала работу. Ou bien va dire à ton patron que je prends d'abord 3 jours avec Dieu. Скажи своему начальнику, что я живу 3 дня с Богом. Alléluia. Аминь. Donc, j'attends votre liste. Я жду вашей. Frère, j'attends. Tu vas prendre la retraite quand? Tu vas prendre la retraite quand? Tu vas prendre la retraite quand? Même si tu as déjà pris, tu dois encore prendre. Tu vas prendre la retraite quand? Hein? En juillet.
Tu prends la retraite quand? À la fin de ce mois, tu prends quand? Tu n'as pas encore, il faut dire rapidement. Tu prends quand? Hein? En août. Tu vas prendre la retraite quand? Ah, il faut avoir la date, hein, parce que si tu ne planifies pas le diable, la vanité va planifier pour toi. Tu prends quand? Fin juin. Tu prends quand? Septembre? Quand le travail commence. Tu prends quand? À la fin de cette semaine. Planifie. Tu prends quand? En août. Tu prends quand? Il faut programmer rapidement. Il faut programmer. En juillet. Tu prends. Чего? Когда Уединение с Богом. Сегодня. Сегодня. Нет, я говорю уединение с Богом. Войти в уединение с Богом. Числа какие надо говорить? Ну, выбрать надо. Выбрать день, может быть 2, 3, 4 дня. Быть только с Богом. Оставить суета. Всякие суета. И быть только с Богом. Alléluia. Pete, il faut prendre la retraite. C'est quand la retraite? Sœur. Début juillet. Frère. Juillet. Retraite. En août. Quand? La fin du mois. En juillet. La sœur. Il faut planifier, hein, parce que si tu ne planifies pas maintenant, il y a une autre personne qui va planifier pour toi. Sœur, quand? C'est dur, hein, pour prendre les jours. Quand? Si tu ne peux pas dire maintenant, tu ne vas pas dire. C'est quand? La semaine prochaine. Brad, c'est gay là? C'est gay. On bouge pas ma tibia. Vous allez prendre la retraite à 2. En juillet. En août? Hein? Tu ne connais pas encore. Amen. Maman, tu prends quand? En juillet. Amen. Tu prends quand? 30 juin jusqu'à juillet. En juin jusqu'à juillet. Amen. Amen. Sœur, tu prends quand? Oui, la retraite. Juillet. Amen. Amen. Laissez la vanité. Оставьте суету. Prenez le temps avec Dieu. Возьмите время. Parce que Dieu n'est pas la vanité. Потому что Бог не суета. Dis à quelqu'un, Dieu n'est pas la Скажи vanité. кому-то, Бог не суета. Les 3 jours que tu prendras, 3 дня, которые ты les возьмешь, 4 jours que tu prendras, 4 дня, которые ты les возьмешь, 5 jours que tu 5 дней, prendras, которые ты возьмешь, tu verras ты увидишь, que Dieu что Бог, va te programmer pour 5 ans, 10 ans. Он будет на 10 лет. Est-ce que vous savez ça? Знаете, вы об этом. Faites cela Сделайте это, et vous verrez. и вы увидите. Amen. Аминь. Laissez la vanité. Оставьте суету. Cherchez Dieu. Ищите Бога. Que Dieu vous bénisse. Пусть Бог вас благословит. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Quand tu n'attends pas comme quelqu'un qui a choisi Christ. Ah, tu dois jouer le premier de ton coup, toi qui as compris ce temps de l'acclamer ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Ah, je voudrais que tu dises, Seigneur, Я хотел бы, чтобы ты сказал, Господь, je te choisis ce я matin. тебя выбираю сегодня. Je refuse de la vanité. Я отказываюсь Nous avons от compris que tout est vanité, tout ne peut poursuivre devant. Все суета, все томление духа. Je ne sais pas sur quoi tu t'es Я focalisé. не знаю, на чем ты держишь фокус. Nous avons compris que si nous n'avons pas le regard focalisé sur Christ, Но мы должны понять, что если у нас нет нашего взгляда, c'est ne peut poursuivre devant. это просто движение вверх. Ou avant de dire Seigneur, c'est toi que j'ai choisi. Прежде чем говорить то, что Господь, это тебя я выбрал. Je voudrais que nous nous repentons
ce matin. Я хотел, чтобы мы ответили. Tu vas demander pardon au Seigneur. Ты будешь говорить прощение, просить прощения Parce que tu Бога. as focalisé ton regard ailleurs. Потому что ты смотрел на другое. Parce que tu as ouvert ton cœur à d'autres choses. Потому что ты открыл свое сердце другим Parce que вещам. tu as honoré d'autres dieux. Потому что ты зауважал другие вещи. Et tu t'es focalisé à courir derrière le vent. И ты сфокусировался на том, Et si чтобы tu fais бежать une за ветром. introspection de toi-même, Если ты исследуешь себя, tu vas comprendre que tu n'as pas gagné grand-chose. ты поймешь, что ты не будешь. Plus tu cours derrière le vent, Больше ты бегаешь за ветром, plus tu es mal à l'aise. больше ты плохо себя Plus tu чувствуешь. accumules les problèmes. Больше ты собираешь Et проблемы. plus il y a des incompréhensions. Больше ты не Plus понимаешь. tu ne comprends pas. Больше ты не Quand tu понимаешь. crois gagner quelque chose, Больше ты думаешь, что ты победил tu что-то. sens que tu as zéro. Ты понимаешь, что ты Mais ce matin, je voudrais que tu dises, Seigneur, Да, сегодня я хотел, чтобы Je ты demande сказал, Господь, pardon. я прошу parce qu'au прощения. début de ta foi, Потому что tu as сначала dit, Seigneur, je твоей t'ai веры. choisi toi. Ты сказал, что Je te donne ma vie. я тебя выбрал. Господь, я отдаю тебе Mais свою tout au long жизнь. de ton parcours, Но пока ты tu ходил, t'es égaré. ты отошел. Et tu as commencé à courir Ты derrière d'autres начал choses. бегать сзади Oh, других вещей. ouvre ta bouche ce matin. Открой свои уста. Comment c'est que je te demande pardon? И скажи, Господь, Je я veux прошу me прощения. repentir ce matin. Господь, я Je veux te demander покаюсь. pardon. Господь, я прошу тебя Parce que j'ai прощения. jeté mes regards ailleurs. Потому что я просто свой взгляд J'ai на donné другое. mon cœur à d'autres choses. Дал свое сердце On другим commence à prier, prier de nous prions ce matin.